Akun kana engko adonge pole ki beda sampunga moso keraton Semenep. Setunginga kilang kos tiariyang iya tunginga Mahkamah Sayyid Maulana Yusuf. Semenep pria selain deretan banyak lopolok ya antara Kangian, Podai, Serempung, Raas, Polok sepaling semak kelaban Semenep. Biar ya Polok sanyama Polok Potran. Bedah neng mongking temurah kota Semenep. Neng polo potran jeria sebut kia Talango ya bedah situng kopuren sampai setiap pakun banyak tarek reng oreng kang kula sejarah biar ya senyamai Mahkamah Sayyid Maulana Yusuf. Lamba neng polo potran liya lo rame kanta setia sepeh kicaman lamba badila orang neng polo jeria mon prapakna kapenderan bada perahu lebat kebadaan rosak kagema becek kadang pada cumengkir neng polo potran jeria. Ya kada menosana kana kada orang sebodoh cuma kapungkan jerajo akan sa pungkan nangkel pungkan ketapang boleh kia pungkan sokon serana nang sedina jeria kan nang sepe bunyang pungkan raja na kada menosa ebek jeria kan kocang jadi kenengah bangsana berengalos angkan tajim Gundurwo biibing dan lainnya ya kacereta neng bekojeria setetih ratok neng Semenep anyamah Sultan Abdurrahman Paku Nataningrat. Sultan Abdurrahman Paku Nataningrat. Orang alim, ilmu agama na tengki, sakte, kasohor man kaman. Turatulain paletodus. Torato pengkir serenga pengkir keraton Semenep jeria pada todus da rato kele dari banyak kesaktian banyak kepentera dalam ilmu perang sampai libelian kocak rato Semenep kele pentai tolong rato Mataram kangkui matelok torat kerajaan-kerajaan lain, akal pokal, salah pola, ala benda kerajaan Mataram. Mau bisa perangi paminta tolong, dak ratok Semenep jeria. Si tombak tong, kocang ratok Semenep jeria, pentai tolong, bi Ratu Mataram keangkui entar le beli so ala rato beli kocak lo ndak perintah bi Ratu Mataram ya sarena le perintah ratus atas Ratu Mataram Ratu Semenep gelak
Sultan Abdurrahman Pakuna Taling Rajaria pas mangkat abareng sentana perangah nompak perahu nocuk ka polok pelik ya tantona sarang dari semua nabda pelik jariah abag tampan lakaran apa sih kapal lola pada islia akin dalam perahu na sentana perang saya sambing ila kareng orang pelian sentana sesakteng saya deki lo dusi mon sambi alaban kangkoy merangi ratok pelijeria waktu namang kada pelik no cuka pelik tengah arongan tengah atase waktu malam tepat petang bulan nang sitong kelengan lato ya pas ngolati akan lejek terangah senat ya senat tu pajukan ya pas senat kan lagi ruang ya pas ani mangkas tebane bulan purnama tepang petang bulan tepang tangkaletong dua telo tepak tang petengah wala sitong kelengan may pakai senat tu jajalayu kana sembain. Sembain pas nemu situng deret ratok bi sentana perang senong pak praja nemu situng deret toron dato kela unlaunan dari perahu na jalan kakek jaga perahu ya engkau pasti turun darat ratu gelap melok salam ada nyampi ada manusia aning me tora jese tua kelengan molok salam boleh ada nyampi akhirnya pas mereka pungkana sokon jengkok tafakkur sekejap ng lina pola oleh petutu dari si kabesak pas ratok semanap gula palengke ng babuna pungkana sokon patafakkur noon do si kabesak petutu pitabit pas ikekeri jauh na sokon kering pas ada pokok ikan mau di ratu kelir ikan mau apa dia berkan kan leng jauh leng sokon berkan tulisan Arab amoni Maulana Sayyid Yusuf bin Ali bin Abdullah Al-Hasyani dengan siapa penulis petutu dari pangeran cak neng kelengan liya berpetelasan atau berkuburan kenenga Sayyid Arya ladanya baik kwaku engkau aniat pulang kok bersama oleh selamat dari pelik neng kenengan lina di engkau bekal penguna bekal penak deka petelasen mak lereng orang tahu kapi ku aku cak nang kelengan dina beda kopra Sayyid sanyama Maulana Sayyid Yusuf bin Ali bin Abdullah Al-Hasyani atau lekas abali pole dia bagi sereng abali da sentana sengereng kele engkau oleh petutu kena sehari ada orang engkau kelihatan tafakur baca kerip ya rek dunia sokon dia baca betul itu petutu engkau tadi niat pulang kau kaku selamat ya mulai dia kanjel semula pole ayo neng dinar ya kebayaki petelasin tulung atau lekas
kabay pandang tungeng pas mangkat boleh dapat ng balik sila kala rato sakti rato pelak peranga terus entar nyerbu de rato balik se lo elem atau ro de mataram pole ya tantulah orang balik nonde kala elabon ng orang maturiyo orang tapi serena bersentana dari semenap jela kala orang terpensel akhirnya Ratu Bali bisa epakala norok boleh le Mataram sana oleh pandempan bulan Ratu semenap je abali boleh le ka semenap tapi lo cucuk kupar le semenap dapat le seret kelak le polosnya ma potran ya le polosnya ma telangu dia rato sebelum dia pas ambu ayo kena nekane hajat setia sengkok ni kake selamat hajat niat rekotu elaksana aki moneng kau lamba neng dina ria mon selamat tero madat tekapatelasen ayo setia ala kok areng pereng neng lina ayo kabayaki petelasen kenengah menangkah kenengah kobra atau mahkamah Sayyid Maulana Yusuf se atoles neng dauna sokon dia ya perintah ada ya sentana boleh perang dari semenep dari perawi turun kapi ada pulsa alas cim buru kapi gudorwo buru kapi pas panatek patelasen panatek masjid ne sampai orang majang metela kenenganja pernah al saleh babat patelason pernah masjid pernah banyak orang saya entar utamanya orang majangan saya pada mereka cukup ambu akhirnya angkun ning sila ya akabay Roma sampai setia rasa jong lame neng polok potran jeriang atau beneng polo telangu ya tapi pasaren na otabab tatengera otabab petelasan na Sayyidina Maulana Yusuf dia se ekabay kalaban ratos menlep kela yeriang Sultan Abdurrahman Pakuna taning setia pang ki pakun bala ya ki pakun banyak orang entar nyelase dia kasah nak kali niat utama naman orang andi niat akan terato kela secara tak akia pun andi niat meneteka patelasan kita kahajat bisa menang nanti kebanyakan setiap orang sedang tanya Sayyid Maulana Yusuf ya orang saya teka hajat sampai istaki kun kana ajon pernah itu jadi jasana dari pangeran Sumenep Sultan Sumenep sanyama Sultan Abdurrahman Pakuna Taningrat semanatik makamah Sayyid Maulana Yusuf neng polok potran Talangok